11:56. Arrive na, arrive. Dong! Ano na, Dre? Ito nung dala dia. Iya ba? Ito mo dala dia. Iya ba? Dala dia. Dong. Picture. Asan na picture? Dito ay katong nay malay pa yung pag-abot. Uy, nag-ilis na kag siya dong. Oh. Ha? Ano ta dito? Asa man ta dito picture? Picture sa dito. Diretso ra. Wow! One more. Natuwa. Pwede ba? Ah! Pusing-pusing pas madam. Wow, very good amo nga niya na oy. Lechoning our way traditionally. Agay. Oh my god, dag tuyok. Kinsa nang pabot wa na? Hi! Kung ana ni day before sa among bantayan trip. Oh, magbarko na sad ta. We're watching the videos from our Bohol trip. Oh. Over here. Kuya, I didn't type that. Kuya type this, and I'm the one. I'm sure I have a crush I didn't type that. on myself. Yeah. Oh, mga pamilya na po. Diha sa mo ha. Diha sa. Ready na kaayo mi. First koan. Night before sa amo ang bantayan. Nananaw mi sa amo ang unsa ni? Bohol trip. Bi man daya mo ang team di ay. Bohol bantayan. Sunod asa na Santa Ani. Another B. Ato na tas dong Venezuela rong spelling. Bicol. Baguio. Onya, birthday sa among kinakusgan. Happy 35th na kaday no? 35th birthday. Wala na. With a tour sa house amo ang Madam Doy. Oh, hala ka nice ani eh. Dong, sa kanina ka dong no? Ay, third year dong hapit na sa jud ka dong. Oh my god. Ay, nice no? Oh, nya. Kang next. Na ang lain nang gilal hay man nako adlaw. Sige. Uy, kulang man mo asa mas EJ. Gabriel, apel sa Gabriel. Sige. Ay, closer dong. Oy, pala. Ana. Sige. Okay, 1, 2, 3, go! Picture ka na, maarte! Kaon na sa mi! Kaon. Mga guys. Videohan din. Doy, mong kano, aktor.
Grabe ang sagit, uy. Tilma, palikuran, Tilma. Grabe. Happy birthday, Fatima! Okay. Oh, para natay recording. Okay. Chika gihapon. Okay. Ari ko diri sa kuan. Yehey! Asa ang mga bata? Kids, you're not gonna eat? Ama na kagkaon. Ikaw Yana. Yara. You're not gonna eat? Uncle. Kaon sa uncle ka. Di pa kadong? Aha? Kisay ba pa ni kaon? Ikaw naman kumir. Nikaon na? Ito paniuto. Bitaw. Ayay. Jollibee. Okay. Dong, tatawa na siya kung kaon. Pag kaon diri dong. Para kuan ka ni. Wow. Happy birthday. Hoy, usa ka karton. Abi na kog tuluray paliton. So, mga guys, napod sila ay outdoor sala. Oh. Very nice. Very nice. So, wala na yung naglingkod diri sa real sala. Nananaligtustanan. Ma, okay ra ka diha, ma? Basig naghilak ka diha, ma. So, akong inahan kay nang hugas. Ni Judy ra siya nga wagi sugo. Mo na yung exercise, ma? Kuya, what happened to the girls? Girls, Yara, 5 minutes. Okay, we're going home. Yana, 5 minutes, we're going home. You wanted to stay here, but we're gonna come back tomorrow because we're gonna be on a trip. Right? Sala, bata, mga bata na lang nadire. Si Onyara, sige duwa. Oh, Lara. Ang real Sara, sila na lang ang naa. Dito na mga tanan, oh, dito na sa kuan. Extension sala, diri na tanan. Oh, napadire. Murag muli na gyud ni Miday 8:30. Kaon ka, pwede lang? Dili kay kanang sud na mi sa uling. It's 3:35. Nabiyaan na siguro miron. Oh, napadi ay. So, natulog ang duha ka dalaga. Okay. We are here. 5. Oy, okay na ka dong? Tana. Yara, nagkuhan kami. Kaon ka? Adili ko mukaon, Roy. Unya na ko mukaon. Hi. Ma, tingnan asan sila? Nangaon pa mo? Kamay sa kinan. Tara. Nandito na to pang mga kids. Hello, Jackie. Hello, Mami. Oh, Kuya Juan, mi kaya mabiyaan na mi. Oh, nari mo, te? Balik? Oo. Kahit mag-convoy na to. Ito na, Jong. Kay July. Oh, nandito siya nag-rem. Jay, imong bag, imong kuan, Jay. Say tails. Say ikog. Hi, everybody. Abi na kog, ninglarga na mo. Hi, Nay. Video. Oh. Nana si Crisia! Lagi, uy, abi na kog, kuan na mo. Hi, dong. Good morning. Ang alas 3. Pinahimo ka biiti, bahala. Hoy, natuga. Tugoy! Uy, abi na kog, may pagipukaw na kapag uli na ako. Natugo kay naglain akong lawas. Murag sa, nakaos sa ginamos. Hoy, karte. Hoy, kalahi. Hoy, ginoo ko. Uy, kagwapang bilo. Hala, nagsapatos ako, kagachinilas. Nagyug ko. Hi, Lily. Good morning. Good morning, Yoka. How are you?
I thought you left us already because the plan was 3 a.m. Oh my God. Oh, we go there already. Oy, sus kagwapa ni Chalma. Oh my God. Production team. The production team. Oh. Hello, hello. Hello everybody. Oh my God. Good morning na, oy. Hi. Hiring. Oh, narito. Narito na. Na-sleep. Good morning. Uy, ginoo ko. Good morning, good morning, good morning. Huy, abi na kog nilarga na mo. Oy, anak pa ko nga kuan. Hello kuya. Gwapo mga kuya, oy. Hi, ako. Huy, hala ako ka pan lipstick karon pa ko ka-realize. Dara sila. Hoy, ako kay ngano ako ang rice dai mo alas 3 unta mi akong rice kay. Oh, nagdako rice. Di ba daro ugi ba gusto di nga na medana nan manong. Aw, Para yung... Wa ilana kana aga sa tanan. kani? Kani? Oh my gosh, hoy salamat. Uy, very good guys. Very good guys si Galbert. Oh my God, inani jud among life dito katong nagawan mi. Dili tama. Salamat. Oh, dai una ko diri dai ha. Ay dai. Kaya ko rang ang mga bili na gwapo-gwapa. Ah. Huy, amo sa nakaihi pag yun si Anyana. So ako to palipihan sa ni amo helper. Oh my God. Thank you so much. Hoy, hala. Hoy, wa mo nagkuha sa inyong kuan, sa inyong ayuda? Hala. Oh, ako. Oy, sus, Ginoo. Oh, Marimar. Oh, hala, okay ra ka no? Oh, among birthday girl. Officially 35. Kung wala po kawa, halang nanganga naghinagukay. Hoy, Ginoo ko. Mati kring. Of course. Bread and your ano? Yes, bread and You something. do the head count of this? Pila ka buok tao? Oh my God. Sige. Si EG. Tanaw sa nako, be. Sing way kaon ng uban. Okay. Hindi yung gibutan na mo. Di, tanaw sa nila ingon si kuan kay. Maudaw ni amo. Tanaw sa nako, be. Arrangement. Asa na? Asa? Kini akong baga, di lang kay mo ha. Na. Do. Pwede ra. Kay kuan? Okay, kini usa. Okay. Kini isa ako man itambal. Oh, sige, sige. Saluyo lang. Kay dito. Patos mi, yate. Oy, wala. Nagsinilas na ko na yun. Asa man ka na ba? Ano na? Ah, gamay. Na, gamay naman na de. Kay kuan man na de. Ako na kuan kini kay. Okay. Okay, okay. Okay, pass, all right? All right. So, our car, driver is July. Cloud, driver is Gilbert. Og si Mami ang nasubangan. Og, sige, pangasin mo sa kanan, Kasi pangasin mo sa kanan? Puti. Oh, si Puti, driver, kaya mong kinagwapuhan. Si Papa Robert. Huy, ang among kinagwapuhan. Hi, Jai, gwapahan. Uy, Jai, kalimot ko. Wala na pag ko lipstick. Wala, mag-video ba ako? Si Puti. Nay, kuan. Hi, lo. Okay na mo diha. Asa man si nanay mo lingkod? Dira. Ah, dili, uy, siyang pronset. Si Marlene man. Start praying na ha. Okay. 5 na. Okay. Sige, dali na. Si Marlene dira, si Fatima. Dili. Patunga ka. Oo. Isa ito nga. Oo, tunga ka na unya kaan kilid. Unya si Jackie og ang kid sa loyo. Tura oy. Si Amir man asin tita. Si Prince may dili man ni mag-selfie og. Okay ra. Okay. That's good. So Prince is here. Dinhi kay si Gilbert Ramas, si Josephine Papas, o si Talma, Lily, and Yoka, o damong kinagwapuhan nga si Amir. Okay? Okay. God bless Puti. God bless Cloud. God bless Punky. Sakay na mi. Okay. So dinhi.
Oh, ay ako lang sunga dong. Kilid ka dong. Ikaw kilid ka. Okay naman ka kilid, di ba? Kasi yan. Okay. Uncle. Kaba? Hi, Uncle. Sige. Okay. Og din si Onyara nga. Tapos ka dong. Kaya nga matulog. Nya si Anyana nga nasa yung chair. Og si Daddy. And then si Uncle EG. But I was Okay. too sleepy to. Cloud is on the go. So we'll follow next to Cloud. Cloud, is it cute? Yes, nata sa Kita yung sunod. Oh, nata sa tunga. Okay. All right. Okay, Punky and si Puti. Okay, thank you, Lord. Puti, the car of Mama Dudoy and Papa Robert. Okay, so Cloud, Punky, and Puti. A boy? Maybe, I don't know. Senior San Roque, Well, protect I only us. know Cloud's a god. Yeah, I only know Cloud's a god and Punky's a god. Punky's girl. So I think Puti is a boy. Alright, thank you, Lord. Daddy, Hinay nga sakyanan, so hinay-hinay lang yun mi ani o kuan. Protect us, Lord, as we kuan. Okay, salamat. if you do so, Daddy, if it's like, if I Nakakakuan na sila? Sila na? Nasa luyo? Okay. if I sleep Up, Jollibee sa tani dinhi Coastal Jollibee dinhi sa Toledo. Kay mamalit sila para pampaniod, so nagbound sila para nagbound may para breakfast pero sa lunchtime kay Jollibee. More Jollibee. Asa man ang kuan dinhi? Drive-thru. Ikaw, marunong ako na drive-thru. Wala manaog yung tanan. Okay. No drive-thru in this Jollibee. So mag-park dad. Ako ng parking dad. Ano mag-park Silbert? Atras sila. Gamay masagod ko siya space. Lagi na askoan. Time check 4:40 a.m. and we are now in the Port of Toledo. So food stop for lunch. They're buying foods there, and actually it's just the husband and Onyara's getting food because the baon is enough for me. Nang ako ang madam anya na sleep tug pag maayo. Oh. you will eat it also. No, it's not kuan it all. Okay. Oh, that's on going to the port. Oh, they're naman nag-kuan. There you go. Parking. Mangihi sa ako. Hi, pretty. Mangihi ko, pretty. Hi, Kuya Amir. Okay. Mangihi ko. Di ka mangihi, lo? Nangihi ta. Ngihi. Mangihi sa ako. Alay, come here. There's the Port of Toledo. You see it? Port of Toledo. Okay. Mangihi ko, mangihi. Sama na dong. This is the Port of Toledo na ay Jollibee and McDo. Dugol ra kay sila, guys. Okay. So it's almost 5 na, 4:50. Ha? Makaload ko? Oh, makaload ko. Oh. This is the market. Unsa man ka, be? Oh. So, Port of Toledo. So, mana na pantala na mga tao nagkaon. Pwede ra gyud oh. Wa pa kani sila natug, no? Yeah, that's Toledo City Public Market. Ha? Ginabot ay ka. Kalamis ginabot.
Alright. So, naami din naglakaw-lakaw. Oh. Si Nanay ag sa Balutski. No, lami. Oh, kana ang totoo. Kanang, unsa ni? Manto sila. Makdo. Lami asa. Good morning. Saan sanay? Angon sanay? Okay na? Thank you. We are done. Thank you, Jollibee. I mean, absent of 20 minutes. Mga pila to Lily? Mga 12 minutes na no? Hoy, tanawa, na pa may space. Murag dako man ninyong space sa luyo. Gamay na mo. Tanawa daw diri. Murag dako man diri space. Dong. Abli the trunk. Amoy butang food. Si Harry Rocky, guys. Harry Rocky ba na dong? Harry Rocky. Oh. Si Dominic Rocky dahil. Okay. Oh, masud na. I think mas daghan pag usod dira inyo hang ano. Hoy, Ginoo ko nag-grocery. Nako na naman si ate palit og chips. Oh, chips. Purti daghan na chips. Basta man nila tamo ni. Nani pambata, na pangkuan. Ari to day, tumay day. Oh, mas dako man ni kayo kang cloud ug kuan. Okay. We're good. Sakay. Oy, mo sakay mi day. Thank you so much, Jollibee. Magkuan sa ko. Mag-tour, magkuan sa ko doy. Okay na. Nakuha na ang food. Okay na. Nakuha na ang food. Mo nang kuan. Akong gi follow up dito kay 20 minutes unya 10 minutes naman. Aw, pas na. Ako gi follow up. Okay, mga cutie. Hi. Ako yawag ko oy music kaning puti. Lagi na. Ako kagawan ko na ba ako klase alas 8. Okay. O basin, mga gani. Sige, marin ako. Bye-byes. Let's go. At 5:10 and we are resuming our trip to Hagnaya. So, this is still Toledo. Next stop is Balamban. Okay, and as you can see, hayag nagyuday ang alas 5 no. Karon pa ako kasuway nga ang alas 5 hayag-hayag na di ay sa maningin aning orasa kay hagop pa man kaayo ta. Hayag na bitaw ang alas 5. Oo, hayag kaayo. So, we're in the bridge. Wapa kaayo yun. A high cooking chef joined. I got stopped by Bangon ta. Inspiring Tabualan. Where are we? Tabualan. Next 7:52. We are now at Hagnaya Port. Welcome to Port of Hagnaya. Nadugay mi kay nag-detour pa mi.
morning. Morning. Zen. Kauban na may. Kaban doon, kaban.